अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है। आपका भाई शाहिद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है जापान से। तो आज मैं यहाँ अतामी बीच पे आया हुआ था, बीच किनारे बैठा हूँ। सोचा आपके साथ थोड़ी सी गपशप कर लूँ। एक तो काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई भी जो है ना बात नहीं हो पा रही, आपसे थोड़ा बिज़ी हूँ। तो अभी बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन है, तो उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा कि मैं जापान कब आया, कैसे आया और कहाँ से आया और कितने पैसों में आया। ये सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा, और किस वीज़ा पे मैं जापान में इंटर हुआ, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। गर्मी बहुत है, तो मैंने अभी यहाँ से सामने से जूस पकड़ा है, तो इसको पीते भी हैं और साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप भी लगाते हैं। वॉक कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं यार। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं जापान आने से पहले कहाँ पे रहता था। जापान आने से पहले मैं रहता था एक्चुअली साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया से मैं जापान आया था, और तकरीबन 2017 में मैं जापान आया था, अप्रैल में। तो अभी मुझे तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं जापान आए। और वहाँ से मैं कितने में आया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी रुपयों में अगर देखा जाए तो उस टाइम तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये में सिर्फ मैं जापान आ गया था। 8 से 10 हज़ार रुपये मैं, आई विल रिपीट अगेन, 8 to 10,000 रुपीज़ पाकिस्तानी ओनली आई स्पेंड कम टू जापान। मेरा सिर्फ यही खर्चा हुआ था, 10,000 में मैं जापान आ गया। क्योंकि मेरा जो स्पाउस था वो यहाँ जापान में रहता था, तो मुझे स्पाउस वीज़ा जो इनविटेशन था वो गया था यहाँ से, मेरी एलिजिबिलिटी, और उस पर मेरा वीज़ा लगा। और मेरा जो फ़र्स्ट वीज़ा भी था जापान में, मैं जिस पे इंटर हुआ था, वो कोई ट्रैवल वीज़ा नहीं था या 10-15 दिन का या 2-3 महीने का, जैसे एक विजिटिंग बिज़नेस वीज़ा भी होता है। मेरा स्पाउस वीज़ा था, और मेरा 1 साल का रेजिडेंस का वीज़ा था जिस पे मैं जापान आया था। तो मैंने 8 से 10 हज़ार में सिर्फ कैसे पहुंचा, क्योंकि मेरा कोई ख़र्चा नहीं था। मैंने सिर्फ टिकट ली है, वो भी जो बुसान है ना, बुसान कोरिया का शहर है, वहाँ से टोक्यो नारिता की। तो मैंने वन साइड की टिकट लेनी थी, क्योंकि मैंने जापान आना था, फिर मैंने वापस तो नहीं जाना था, ट्रैवल के लिए नहीं आ रहा था। तो मुझे वो तकरीबन 70 से $80 की मिली थी, वो एक साइड की टिकट, क्योंकि जापान कोरिया के बहुत करीब है। तो वो $70-80 उस टाइम पाकिस्तानी तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये बनते थे। डॉलर भी 100 रुपये के राउंड अबाउट था। तो मैं इस तरह करके 10 हज़ार में जो है ना जापान आ गया था साउथ कोरिया से। यही मेरा टोटल खर्चा आया था। तो बिलीव तो नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं ऐसे ही आया था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर क्योंकि मेरा वीज़ा जो था वो रेजिडेंस था, तो मैं जापान इंटर होते ही जो भी काम करना चाहूँ कर सकता था। कोई जॉब करना चाहूँ कर सकता था, कोई बिज़नेस करना चाहूँ कर सकता था। मेरे लिए सारे रास्ते खुले थे। तो मैंने 3-4 साल जो किया अपनी मर्ज़ी से, जिधर जिधर जो भी काम करता रहा। गाड़ियों के भी काम करता रहा, और फैक्ट्री में भी काम करता रहा, और भी छोटे मोटे जो मेरे एक्सपीरियंस थे मैंने लाइफ में किए। तो ये था जी। कब आया वो भी मैंने आपको बता दिया है। कितने पैसों में आया वो भी बता दिया है, और किस वीज़ा पे आया। स्पाउस वीज़ा था, रेजिडेंस वीज़ा था मेरा, उस वीज़ा पे मैं आया। और यही थे मेरे ख्याल में इसके मतलब जो क्वेश्चन, वो लोग क्यूरियस थे अबाउट दैट कि मैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी मुझे कमेंट्स किए हैं कि भाई आप भी तो विज़िट वीज़ा पे आके शायद इधर पक्के हुए हैं, या कुछ ऐसा वैसा किया है, या कोई शादी की है। तो उनके भी सवालों के जो जवाब है, आई थिंक उनको ये मिल गए होंगे कि मैं विज़िट वीज़ा पे नहीं आया था, मैं कौन से वाले वीज़ा पे जापान में इंटर हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। और दूसरा मैं ये बता दूं कि मैंने कभी ये प्लान नहीं किया था कि हाँ मैं जापान जाऊंगा, या मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं था ऐसा कि मैंने जापान जाना है, वहाँ जाके रहना है। कोई ऐसा नहीं था। ये अल्लाह की तरफ से ही सारा हुआ है, जैसे जैसे होता गया है ज़िंदगी में।
تو سارا کچھ خود ہی ہوتا رہا ہے. میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں آ کے جاپان میں رہوں گا اور ادھر آ کے میں ایک کیا لیں سیٹل ہو جاؤں گا یا زندگی گزاروں گا. دیکھ لیں ہو گیا. لیکن بہت اچھا ہوا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے اس ڈیسیجن سے بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہاں رہنا نصیب کیا. پتہ نہیں ہے زندگی کا کتنی دیر ابھی اور یہاں رہنا ہے, کیا ساری زندگی یہاں رہنا ہے یا کہیں اور چلے جانا یا پاکستان واپس چلے جانا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. لیکن ابھی فی الحال جو سچویشن ہے, لائٹس آن ہوئی ہیں یا قدم یوں کر کے, تو یہاں کی جو زندگی ہے بہت اچھی ہے, بہت پرسکون ہے. جاپان بہت ہی اچھا ملک ہے اور آئی کانٹ ایکسپلین مائی فیلنگ اباؤٹ دیٹ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اور دوسرے کویسچنز بھی جو کچھ ہیں کہ جو بھائی کہتے ہیں کہ ورک ویزا کب کھلے گا. میرا امبیسیڈر جو ہے نا, جو ادھر ایک ہے, اس سے کل بھی میری ملاقات ہوئی تھی. وہ ہمارے ریسٹورنٹ پہ بھی آئے تھے, ان سے بھی میری بات ہوئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جو ابھی کھل رہا ہے, ہو رہا ہے کام, وہ ہوگا جو اوورسیز والوں کی طرف سے ہی ہوگا, جو oec.gov.pk ہے نا, جیسا کہ کوریا کی طرز کا تھا انہوں نے مجھے بولا, ویسا ہی یہ بھی ہوگا. تو آپ وہ ویب سائٹ لازمی جا کے سرچ کریں. کچھ بھائیاں کچھ یونیورسٹی کی انفارمیشن کے لیے کویسچن کیا ہے انہوں نے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کوریا کی یونیورسٹی کا کہ وہاں پہ کیسے اپلائی کیا جائے ان کی جاب یا وہاں پہ کوالیفیکیشن کے لیے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے مجھے اس کے متعلق کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے کہ کوریا یا کہ جاپان کی بھی جو ایجوکیشن کے متعلق ہے, مجھے نہیں پتہ کہ کیسے آتے ہیں. اس کے لیے انفارمیشن اکٹھی کرنی پڑے گی. بہتر یہی ہے کہ آپ کسی ایسے بندے سے یا ایسے آرگنائزیشن سے اس کے متعلق انفارمیشن لے جو اوتھینٹک ہو, کیونکہ کوئی بھی یوٹیوبر ایسے ہی آپ کو کوئی غلط انفارمیشن دے دے, آپ اس کے پیچھے لگ جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اوتھینٹک بندے سے ہی انفارمیشن لے جو جس چیز کے متعلق وہ جانتا ہو. مجھے جن چیزوں کا پتہ ہوتا ہے میں صرف وہی بات بتاتا ہوں. میں خود سے ایسے ہی باتیں کہہ لیں کہ گاڑے کے اپنے آپ سے دوسروں کا ٹائم کبھی میں نے ضائع نہیں کیا کہ کسی بندے, کیونکہ مجھے پتہ ہے ہم جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ بیچارے اس پہ آس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس چیز کا ویٹ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہی انفارمیشن پاس آن کریں جس کا ہمیں پراپر پتہ ہو, نہ کہ کوئی غلط انفارمیشن لوگوں کو دے کے ان کی کہہ لیں کہ ان کے ٹائم کے ساتھ کھیلیں, ان کے جذبات کے ساتھ کھیلیں, صرف اس لیے کہ ہم تھوڑے سے ویوز مل جائیں گے ہمیں. مجھے ایسے ویوز کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کا دل ہرٹ ہو جس کی وجہ سے اور غلط انفارمیشن ان کو پاس کی جائے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی اس ٹائم جو میرے ذہن میں یہی کویسچن آ رہے تھے, کیونکہ میرے پاس کوئی کاپی نوٹ بک تو تھا نہیں, تو میں نے اچانک دیکھا کمنٹس آئے تھے, تو میں نے کہا یار ان کا تھوڑا سا میں جواب دے دوں یہیں بیٹھ کے. ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو مجھے دیں اجازت اور چینل اپنے کو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک کریں, کمنٹ کر کے مجھے بتائیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیا کریں. تھینک یو. اپنا بہت سا خیال رکھیں. انٹل دا نیکسٹ ولاگ. اللہ حافظ.